Here is written, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. ହଁ ସେହି ଔଷଧ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। This is the medicine God is giving us. ଏହା ହେଉଛି ଔଷଧ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। First of all, pray. You are worried about something, anxious about something, pray about it. ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। Second, supplication. Supplication means specific request. Lord, I am praying for this particular matter. Lord, please hear me. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବିନତି। ଆମମାନେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର। Third, thanksgiving. Thank you, Lord, because you heard the prayer. You already answered the prayer. ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛ ବୋଲି। So this is what God wants all of us to do. We have to turn our anxiety to prayer, supplication, and thanksgiving. ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଆମମାନେ ବଦଳାଇ ଦେବା, କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପରେ ଆମମାନେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। And then it's written in verse 7, the peace of God which surpasses all comprehension will guard our heart and mind in Christ Jesus. ଏହା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। The word guard is like a sentry or a soldier keeping the fort. ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମନ୍ଦତାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। Till we get peace, we have to go to God and pray, and with supplication and thanksgiving, we have to put our request to God. ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। I want to tell you that even when you are traveling in the bus or even when you are in the market, you can have this prayer and supplication, thanksgiving to God. ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ବା ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ, ବିନତି କରିପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। We can read another verse in 1 Peter chapter 5 verse 7. ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ପଦ ଆମମାନେ ପଢିବା। Here is written, casting. ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। So this is a wonderful verse. ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପଦ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Here is written, we can put all our anxiety upon Jesus because he cares for us. ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। Somebody said that, many believers carry their anxieties on their head like a big luggage from Monday to Saturday. କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଗେଜ ଭଳିଆ ବା ବେଗ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। And on Sunday, when they come to the church, they put down this luggage in the gate of the church. They enter the church, they praise God for 3-4 hours. ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ
बोझ से जो माने चिंतार बोझ को से माने रविवार गेट रे रखी दियंती एवं 2 घंटा 3 घंटा पई प्रभु को से माने प्रशंसा करंती. And after the meeting, when they go home, they are faithful to take that luggage back on their head. And from next Monday to Saturday, they are still carrying that luggage on their head. हाँ से प्रार्थना सभा सरिला परे से माने आहु थरे विश्वस्त भावरे से चिंतार भार को निजर मुंड उपरे नियंती तापरे से स्वयं प्रकार सोमवार शनिवार पर्यंत से माने बहंती. But my dear brothers and sisters, that is not what we have to do. किंतु प्रिय भाई भौणी माने आमे माने सेही प्रकार करिबा नाही. I heard a story of a man who is carrying a big luggage and walking on a very hot day in the road. मु गोटे कहानी सुनी छी जणे व्यक्ति गोटे बड़ बैग जहा कि तार लगेज कुहा जाउ छी ताहाकु से मुंडरे बोही की से रास्ता रे जाउ अछि. One lorry came and the driver knew this man. एवं थरे कोन हला गोटे ट्रक आसिला एवं से ड्राइवर गाड़ी चालक से व्यक्ति को से जानी अछि. He said, please get into my lorry, truck. से कहिले दया करी मोर ट्रक भीतर को आसंतु. So he got into that lorry. एवं से व्यक्ति से ट्रक भीतर को गले. And the driver drove the vehicle. After half an hour, he looked back. एवं से गाड़ी चालक गाड़ी को चलाइले किछि माने आधा घंटा परे से पछको अनाइले ड्राइवर. And he is still carrying the luggage on his head. एवं सही व्यक्ति ट्रक रे आसिला परे मध्य ताहांकर बोझ को से बड़ बैग को मुंड रे बुहाई अछन. The driver said, see, you should put down the luggage in the lorry, the truck. The lorry can carry everything. से ड्राइवर कहले तुमे तुमरो बोझ को से बैग को माने ट्रक रे रखिबा कथा कारण ट्रक सब बहिबो. See, this is exactly what many times we do. एही प्रकार भाव रे प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय रे आमे करि थाउ. We can put down all our luggage on Jesus Christ. What is written here? Casting all your anxiety upon Jesus. एठारे कोन लेखा जाय छी हमर समस्त चिंतार भार जीसुଙ୍କ उपरे देबा निमंते पकाइबा निमंते. Because he can carry everything. कारण से सब विषय को बही नहीं पारंती. That lorry can carry that weight or another tons of weight. कारण से ट्रक माने टन्स एवं टन्स रो वजन को से बही कि नहीं पारे. That small luggage is nothing for that lorry. से छोटो जो बैग माने से ट्रक पाई किछि नुह. So just like that, we can put down all our luggage on Jesus Christ because he cares for us. सेही प्रकार भावर प्रिय भाई भौणी माने आमर समस्त भार को प्रभु को ऊपर पकाइबा कारण से आमर को भार को बहिबारे सक्षम अटंती. He is a father. He loves us exceedingly greatly. कारण से आमर को पिता अटंती से आमर को प्रचुर भावरे बहुत भावरे अत्यधिक भावरे से आमर को प्रेम करंती. Bible says in same chapter, verse 9, verse 5 and verse 9 is written, resist him firm in your faith. 9 पद लेखा जाय छी. विश्वासरे स्थिर रही ताहार प्रतिरोध कर पुणी एहा जान जे जगतरे थिबा तुम्ह मानक भाई मानक प्रति एही प्रकार दुख भोग घटु अछि. So here is written, we have to resist devil in the name of Jesus. सेही प्रकार भावरे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे शैतान को माने प्रतिरोध करिबा. What will happen then? Devil will run away from us. हां तापरे कोन घटिबो सेही शैतान बा मंद आत्मा से चली जीवो.
So whenever sometimes we may fall into anxiety, we have to quickly get up and again, as we read earlier, prayer, supplication, thanksgiving, we have to go to God. अनेक समय आम माने पड़ी जाउ थाउ किंतु सेई पड़ीबा संगे संगे हमरे छिड़ा हो तापरे प्रभु को धन्यवाद विनती सह प्रार्थना सह ताहाकु जणाइबा. Sometimes when a small child falls down, what does he do? He quickly gets up and tries to walk again. माने छोट पिला जे प्रकार से पड़ी जाए एवं से चंचल उठे एवं आउ थरे चली थाए. I want to tell you a story of an old donkey. मु गोटे कहानी कहिया को चाहे गोटे माने वयस प्राप्त गध विषय कहिया को चाहे. See, a man had an old donkey and he wanted to just get rid of that donkey. माने जने व्यक्ति से वृद्ध गध थिला एवं से गधरु से मुक्त होबा पई चाहू छ. One day that donkey fell into his well. से गध कोन हला दिने तांकर कोरे से पड़ी गला. That well, there was no water, so he wanted to fill that well and cover it up. माने सही कोरे पानी न थिला ताहाकु से पूर्ण करी माने संपूर्ण बंद करिया को चाहंती. So he said, this is a very good opportunity. I can get rid of the donkey and also fill this well with mud. से कहिले एहा होछि मो पई बडो सुजोग माने सेई गधरु मुक्त हेबा निमंते सेति पई पानी को माने माने भर्ती करबी एवं सेई कुओं को पूरा समतल करबी. So he called all his neighbors and they began to put one sack, 2 sacks of mud into the well. हां हां माने से निजर पड़ोसी लोक मान को डाकिला एवं सेई गातरे माने से जो पानी न थिबा कुओं रे माने बाली माटी कादुओ पकाइबा पई कहिला. Now what did the donkey do? Donkey got up, he shook all the mud and again sat down. से गध कोन हला से झाड़ीला तापरे आउ थरे मध्य से बसी पड़ला. Again they put another 4-5 sacks of mud into the well. Again the donkey got up, shook all the mud and sat down. तो सही प्रकार भावरे से पड़ोसी भाई माने आ 4-5 बस्ता बाली माटी ता ऊपर पकाइले से ताहा झाड़ीला आउ थरे से बसी पड़ला. Again they put quite a lot of mud. Again the donkey shook everything and again sat down. एवं सही प्रकार भावरे से माने पकाइले आउ थरे से गधटा बसी पड़ला. Every time the donkey was coming to a higher and higher level. एवं सही प्रकार भावरे से झाड़ी की माने बसी पड़िबा द्वारा से ऊपर को से आसुथिला. After some time donkey was right on top. एवं कोन घटिला से माने ऊपर को आसीला. Donkey got down, he smiled at everybody and ran away. से कोन हला गधटा माने माने बसी थिला से माने तापरे हसिला एवं से दौड़ी की पळाइला ऊपर को आसला परे. This is what devil does to us many times. He will try to put mud of anxiety and discouragement upon us. एही प्रकार भावरे शैतान आम मानकर जीवन रे से जो बाली माटी आम मानकर जीवन रे पकाई था ए जो चिंतारो. See, if you sit down under all that discouragement and anxiety will cover you. जदि आपण माने सेही ऊपरे बसिबे तेबे सेही जो चिंतारो माटी आपण मानकू माने माने घोड़े की रखिबो. Imagine the donkey just sat down continuously. He would have died. मने करंतु जदि से सदा बेले बसी थांता हुए तो से मृत्युवरण करी थांता. But the donkey quickly got up, shook all the mud and he did that repeatedly. सेही प्रकार भाବରେ देखंतु से गध कोन हला से माटी पकाइला परे से झाड़ीला छिड़ा हला तापरे आउ थरे बसिला. See, this is what we have to do.
when ଏହି devil ପ୍ରକାର- puts, yeah, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। when devil or other people put anxiety, discouragement, such mud on us, quickly get up, shook everything, and sit down. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। Remember that small child, just like that small child gets up fast. We have to get up fast when we fall into any sin. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସାନ ପିଲାର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଥାଏ ସେ ଉଠେ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ପଡି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ଚାଲିବା। Every time that small child is getting up, the muscles in its leg, stomach, hand, everything is getting strengthened. ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପଡିଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଶରୀର କଣ ହଉଛି, ତାର ମାଂସପେଶୀ ଏଇ ଶରୀର ବଳବାନ ହଉଛି, ତାପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହଉଛି। After some time, the child can walk easily without falling. ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ସାନ ପିଲାଟି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲି ପାରୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ ପଡୁନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନ। We can see another verse in Matthew chapter 6. ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। Here it's written in Matthew 6 and verse 25 is written, for this reason I say to you, do not be anxious for anything. Anxious. 25 ପଦ 6:25। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କଣ ଖାଇବ ବା କଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? This verse starts with this small phrase, for this reason do not be anxious. ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ଛୋଟ ଫ୍ରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠାରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। So what is the reason? The previous verse 24 says about two masters. ମାନେ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ କଣ? 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। Yeah, two masters are, one is God, other is mammon. Mammon is money and material things. ଦୁଇ ଜଣ ମାଲିକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜଣେ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେ ଧନ ଅଟେ। See, the reason why many times we get anxious is because we love money and material things. এই ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଧନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। See, Jesus said very clearly, you cannot serve these two masters. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେବା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। But all the people in the world are trying to serve God and mammon at the same time. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। It is something like, imagine you are putting oil and water in a glass. How much ever you mix, it will never get mixed. ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ଏବଂ ତେଲକୁ ନେଇଯିବେ, ତାହାକୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମିଶାଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ତାହା ମିଶିବ ନାହିଁ। Oil is on top, water down. ସେଇ ତେଲ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ପାଣି ତଳେ ରହିବ। So you have to love Jesus
and Bible says hate material things. आपण माने जीसु को प्रेम करिवे एहा बाइबल कहे एवं जगतर विश्व को आपण तळे रखिबे जीसु को प्रथम That is how we can overcome anxiety. सेही प्रकार भावरे आमन समस्त चिंतारु आमने विजय हेई परिबा. Jesus said in Matthew chapter 6 verse 32, all these things Gentiles eagerly seek. जीसु कहले एई समस्त विश्व को विजातीय माने खोजी बुलंती. What all things they seek Is- eagerly? Marriage, job, and so many things like that. से माने कोन शिक्षा माने खोजंती जागतिक लोक माने विवाह को टंका को धन को चाकरी को सम्मान को से माने खोजंती अनेक ए प्रकार विषय अछि. But here is written, your heavenly Father knows you need all these things. एठार लेखा जायछि किंतु माने तुम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम मानकर समस्त आवश्यक बा प्रयोजन को से जानंती. So what you should do? तुम माने कोन करिवार आवश्यक. Verse 33, seek God's kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. प्रथम रे तांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो आ एई समस्त विश्व मध्ये तुम मानको दिया जिवो. What is to seek God's kingdom first? आम माने ईश्वरंकर राज्य को खोजिबार विश्वर अर्थ कोन. प्रथमे We read in Romans 14, kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. रोम 4:17 लेखा जायछि टिके पढंतु 4:17 4:17. ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି ଓ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା କରିଅଛୁ. So, brother, King- that is Roman which verse? 14, I think. 14:17. Yes, 14 Yeah, yeah. 17. 14:17 ଭଣି. କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ. Yes. So, kingdom of God is God being king in our heart. ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ରାଜା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ. So, we have to seek that, Lord, all 24/7, Jesus should be king in my heart. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମାନେ ସପ୍ତାହର 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 7x24 ମାନେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିଟି ଦିନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାର ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ. That means I should yield to him, obey him in everything. ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବା ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବା. Then it's written, all these things will be added to me. ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ. That is job, marriage, and all the different things of the world. ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ. God, what we need, God can supply. ଆମମାନେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦେବେ. In Diwali time, the boss give bonus to workers. ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମାନେ ମାଲିକ ବୋନସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ. These things are like bonus. Job and marriage and other things are like bonus to us when we see God's kingdom and his righteousness first. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ହଉ ଘର ହଉ ଚାକିରି ହଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଅଟେ ବୋନସ୍ ଭଳିଆ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି. So may God
help us to live such a life. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ